Bismillahirrahmanirrahim. Qabalahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Liliani Triasuti Bayu Pelipur. You can call me Lily. I'm from CBIA class with ID number 2042000031. So in here I will presentation about with subtitle for praise or attribute and adjunct. Go on to the next slides. Attribute. A VP or verb phrase may also take an attribute in its structure. The attribute can be one of the following phrase categories. Number one is adverbial phrase or ADVB, and number two, negative phrase or neg-P. Bisa disimpulkan bahwa attribute dari verb phrase dapat mengambil atribut dalam strukturnya. Nah, atribut dapat berupa salah satu dari kategori frasa berikut. Yang pertama ada adverbial phrase atau bisa disingkat dengan ADVP, dan nomor dua ada negative phrase atau bisa disingkat dengan neg-P. Contoh frasa yang pertama terdapat dalam adverbial phrase or ADVP. Ada pada nomor 14 kalimat yang berbunyi Rudy carefully avoided any question on his personal opinion. Yang mana carefully merupakan sebuah attribute dari adverbial phrase. Yang mana kalimat adverbial phrase-nya yakni avoided any question on his personal opinion. Ada pula contoh lain pada nomor 15. Kalimatnya berbunyi I usually take a bus. Usually merupakan attribute. Take a bus merupakan kata yang bersifat adverbial phrase. So, sedikit catatan, carefully and usually are the attribute of the verbs avoid and take respectively. Carefully and usually, mereka adalah attributes dari sebuah verbs avoid dan take respectively. Kategori frasa selanjutnya ada negative phrase. Langsung saja masuk ke contoh kalimat yang berbunyi yang terdapat dalam nomor 16 yang berbunyi Rita will not see the movie. Kata not merupakan attribute dari kalimat not see the movie yang merupakan VPS, verbial phrase. Dan bisa kita lihat pada nomor 17, kalimatnya berbunyi the student did not finish their work. Kata not merupakan attribute, sedangkan kalimat not finish their, kata not merupakan atribut dari kalimat not finish their work yang merupakan VPS. Sedangkan kata will and did bukan milik dari verb phrase itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi the VP attribute or identifying the VP attribute. An ADVP which function as a verb attribute can be identified by using a how question. Second point, the ADVP carefully in 14 and the ADVP usually in 15 can be questioned as follows. 18. How did Rudy avoid any question on his personal opinion? 19.
How often do you take a bus? A negative phrase cannot be questioned in any way. Bisa disimpulkan bahwa an ADVP merupakan salah satu fungsi verb attribute yang dapat diidentifikasi menggunakan a how atau sebuah pertanyaan. Sedangkan di ADVP carefully yang terdapat pada nomor 14 dan ADVP usually yang terdapat pada nomor 15 dapat dipertanyakan sebagai berikut. How did Rudy avoid any question on his personal opinion? Nomor 19, how often do you take a bus? Dan a negative phrase tidak dapat dipertanyakan dengan cara apapun. Adjunct. A verb adjunct gives information such as on time, place, and manner of the action which the verb expresses. Bisa disimpulkan bahwa a verb adjunct memberikan informasi seperti waktu, tempat, dan acara tindakan yang diungkapkan oleh kata kerja. Selanjutnya, a verb may take different kinds of adjunct as follows. Number 1, adverbial phrase, atau bisa disingkat dengan ADVP. And number 2 is prepositional phrase, atau bisa disingkat dengan PP. And number 3 adalah noun phrase, atau bisa disingkat dengan NP. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah a clause. Nah, di sini nanti kita akan membahas masing-masing contoh dari adjunct itu sendiri. Oke, lanjut. Contoh adverbial phrase atau bisa disingkat dengan ADVP yang terdapat adjunct di dalamnya. Bisa dilihat pada kalimat nomor 20. Susan reads carefully the instruction. Kata subjek Susan merupakan attribute, sedangkan Susan read merupakan attribute, sedangkan pada kata carefully merupakan verb yang bersifat adjunct. Dan selanjutnya ada the instruction merupakan ADVP. Nomor 21. Ada contoh lagi pada nomor 21. Kalimat yang berbunyi he promised to answer the question clearly. So, pada kata he promised merupakan attribute, sedangkan the question merupakan ADVP, dan kata clearly merupakan verb yang bersifat adjunct. Selanjutnya, prepositional phrase yang di dalamnya terdapat sebuah adjunct. A PP verb adjunct might express different kinds of information on the verb action. It may, for example, express the time, place, instrument, or manner of the action. So, a PP verb adjunct dapat mengungkapkan berbagai jenis informasi tentang tindakan kata kerja. Ini mungkin misalnya mengungkapkan sebuah waktu, tempat, instrumen, atau cara tindakan. Bisa dilihat pada contoh nomor 22. He wrote the letter with a pencil. He wrote the. Dia merupakan kata yang bersifat prepositional phrase. With a pencil merupakan adjunct. He wrote merupakan verb phrase. Dan ada contoh lain lagi pada nomor 23. Lucy read the novel in the library. Lucy read merupakan verb phrase. Sedangkan di novel merupakan prepositional phrase. And in the library merupakan sebuah adjunct. Verb phrase yang di dalamnya terdapat noun phrase berupa
adjunct. Seperti contoh pada nomor 24, Dr. Smith lived a simple life. Kira-kira yang manakah yang merupakan bentuk noun phrase and verb phrase-nya atau adjunct-nya? Nah, noun phrase-nya yakni terdapat pada kata Dr. Smith. Itu merupakan noun phrase. Lived merupakan verb phrase. A simple life merupakan adjunct. Ada contoh lain lagi pada nomor 25 yang berbunyi he died an honorable death. He died merupakan verb phrase and an honorable is a noun phrase and the death is adjunct. Contoh selanjutnya ada a clause. A clause which becomes the adjunct of a verb may, for example, express information on the time, reason, and condition. Bisa disimpulkan bahwa a clause yang dapat menjadi tambahan atau kata kerja, misalnya mengungkapkan sebuah informasi tentang waktu, alasan, dan kondisi. Sebagai contoh pada nomor 26 yang berbunyi Tom will return the book when he has finished reading it. Kira-kira yang mana yang merupakan adjunct? Di sini saya menemukan dua adjunct. Yang pertama has finished merupakan adjunct yang pertama. Adjunct yang kedua yakni reading it. And verb phrase-nya terdapat pada kata Tom will return the book. Kurang lebih seperti itu. Ada juga contoh pada nomor 27. Tom sold the car because it often broke down. Kata broke down itu merupakan adjunct. Ada contoh lain lagi pada nomor 28 or 28. Nancy will treat us if she gets a good grade. A good grade merupakan sebuah adjunct yang terdapat dalam sebuah klausa atau kalimat yang bersifat verb phrase. Dan kira-kira manakah kalimat yang bersifat verb phrase? Saya menemukan Nancy will treat us. Ini merupakan kalimat atau kata yang bersifat verb phrase. Next, additional and obligatory adjuncts. According to the relation with the head, an adjunct is differentiated into additional and obligatory. Second point, the adjuncts given so far is mostly additional. Their presence is not obligatory needed by the verb head. The adjuncts below can be dropped and the sentences are still acceptable. So, ada contoh pada nomor 20. They read the instruction carefully. Carefully merupakan additional and obligatory adjuncts. Ada juga contoh lain pada nomor 22. He wrote the letter with a pencil. Nah, kata atau kalimat yang berbunyi with a pencil merupakan additional atau dan obligatory adjuncts. Ada contoh lain lagi pada nomor 27 yang berbunyi Tom sold the car because it often broke down. Nah, pada kalimat because it often broke down merupakan sebuah additional adjuncts. However, the following adjuncts cannot be dropped.
there are what the so-called obligatory adjuncts. Seperti contoh pada nomor 29, Lucy put her books on the table. Kalimat yang ditandai dengan warna hijau, though on the table merupakan obligatory adjuncts. Contoh lain lagi pada nomor 30, John's behave politely or in a strange way or himself. Kata yang ditandai dengan warna hijau politely or in a strange way or himself itu merupakan obligatory adjuncts. Poin yang ketiga, the verb put requires a PP as adjunct. Sentence in number 29 is not acceptable if the PP is not present, or at least cannot be understood solely from the text. The last point, similarly, the verb behave in 30 also needs an ADPP, PP, or NP as its adjuncts. Consequently, if the adjuncts politely or in a strange way or himself is dropped, the sentence is not acceptable. Sedikit catatan, behave oneself sama dengan behave well. Kurang lebih seperti itu. Next, obligatory adjuncts are not complements. An obligatory adjunct is not complements. The table in 29 and in a strange way in 30 cannot be substituted with what and moved to a front position to make a question. For example, 31. Why did Lucy put the book on? Kira-kira mana yang merupakan obligatory adjuncts? Put the book on. Menurut saya ada di put the book on merupakan obligatory adjuncts, namun dia tidak bersifat sebagai complements atau pelengkap. Ada contoh lain pada nomor 32. Kalimat yang berbunyi what does John behave in? Kira-kira manakah yang bersifat obligatory adjuncts? I think behave in. Behave in merupakan obligatory adjuncts, namun tidak bersifat sebagai complement atau pelengkap. Selanjutnya ada compare with the following complement. For example, number 33, Ria listen to the radio. Ria mendengarkan radio. Listen to the radio merupakan obligatory adjuncts, namun dia bukan complement. Mohon maaf, Ria listen to the radio. To the radio merupakan complements. Dan ada lagi contoh 33A. What did Ria listen to? Ini kalimat yang dibalik ya. What did Ria listen to merupakan obligatory adjuncts, namun dia tidak memiliki complements. Mengapa? Karena bisa dibedakan dengan tanda tanya. Selanjutnya ada pada nomor 34. She waited for her friend. She waited for her friend. For her friend merupakan complements. Waited merupakan verb phrase yang ditandai dengan adanya complement. Selanjutnya ada nomor 34. Who did she wait for? She wait for merupakan obligatory adjuncts, namun dia tidak memiliki sebuah complement di dalamnya. So guys, thank you for attention. The last say for me, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.